सोगवार से चेहरे, निगूं निगूं आंखें, खला में घूरती रहती हैं इन दिनों आंखें। हिना के नूर से खाली हथेलियां कब तक, ये पूछती हैं दरीचों में बेसुकून आंखें। ज़ईफ माओं के आंसू हर एक मोड़ पे आज अमीर शहर से अपना हिसाब मांगते हैं। यही सहर है तो क्यों कर हयात गुजरेगी, यही सहर है तो क्यों कर हयात गुजरेगी। ना जाने कौन से मक्तल में रात गुजरेगी, ना जाने कौन से मक्तल में रात गुजरेगी। अदा, मैं हूं शफक जाफरी। आज बड़ा सोगवार सा दिल है, और जब दिल सोगवार होता है तो उसके बाद अल्फाज आपका साथ छोड़ देते हैं। मैं आज एक तकरीब से वापस आ रही हूँ जहाँ पर एक महफिल इफ्तार पार्टी और महफिल मिलाद का एहतमाम था, और सब बड़े खुश और खुश लिबास होकर गए थे, जैसे कि मेरे लिबास से जाहिर है। लेकिन आज ये सुर्ख रंग मुझे चुभ रहा है, ये खुश लिबासी मुझे अजीब शर्मिंदगी का एहसास दिला रही है। लेकिन क्योंकि मैं इतनी जज्बाती थी कि मैंने सोचा फ़ौरन आपसे बात की जाए, आप सबसे बात की जाए इस मौजू पर। तो मैंने ये वक्त ज़ाया नहीं किया कि मेरे पास तब्दील करूँ जाऊँ, क्योंकि मेरे जहनों दिल में एक जंग चल रही है। क्योंकि जब हम जहाँ बैठे हुए थे वहाँ इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून बैठी हुई थी, और उनके पास एक मैसेज आया इतना दर्दनाक, और वो रोने लगी। तो हम सब इफ्तारी छोड़कर हम उसकी तरफ मुतवज्जा हुए। उसने मुझे मैसेज दिखाया, उसने कहा मेरी बचपन की दोस्त इंडिया की गलियों में इस वक्त अपने जवान भाई को गाड़ी में बिठाए घूम रही है, और उसने फिर आखिरकार सारे ग्रुप्स और फेसबुक पे डाल दिया है कि प्लीज़ कोई सिफारिश लगा सकता है, प्लीज़ कोई मेरे लिए, मेरे भाई को बचाने के लिए किसी हॉस्पिटल में किसी एक बेड का इंतज़ाम करवा सकता है, उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, कोई मदद कर सकता है तो मदद करे। और रो रही थी, कही थी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, पैसों की कमी नहीं है, वेंटिलेटर नहीं अवेलेबल, ऑक्सीजन नहीं मिल सकती, जगह नहीं मिल सकती। मतलब उस कैफियत को सुन के ना मैं एक लरस गई। अब हमें बात इस चीज़ पे करनी होगी कि इससे बाहर निकलना है, ये इंडियन है, ये बंगाली है, ये पाकिस्तानी है, नहीं। अब हमें ये तसव्वुर कर लेना है कि हम हालत जंग में, और हमें क्या करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे फिर पॉइंट आउट कर दूँ, जैसे मैं अपने पुराने प्रोग्राम में कर चुकी हूँ। मैं आज 3 बातें करूँगी। पहली बात हमें यही करनी है कि अब हमें हालत जंग का तसव्वुर करना है। दूसरी बात मैं फिर बताऊँ कि मेरा लिबास 8 साल पुराना है, मैं नए लिबास पहनने से ही मेरे रोज़े कबूल नहीं होंगे, या मैं ये तसव्वुर कर लूँ कि मेरी ईद नए लिबास से ही पूरी होगी। मैंने निकाले और मैंने वो मुहिम की है, और जो लोग मुझे जानते हैं उनको अच्छी तरह पता है कि मैं जितने लिबास पहन रही हूँ अपने 8-10 साल पुराने पहन रही हूँ। उसकी वजह यह है कि मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। खरीदूंगी, मैं भी जोड़ा खरीदूंगी, नहीं बाज आऊंगी ना मैं, लेकिन मुझे बाज रखने की कोशिश करें आप लोग, मैं भी बाज आऊं, आप भी बाज आए। हम जो इतना ज़या कर रहे हैं पैसों का, हमारी ईद, हमारे रोजे, हमारी इफ्तारियां नए लिबास के बगैर हो नहीं सकती। हम अभी तक ये क्यों नहीं समझ रहे, क्यों नहीं सीरियस ले रहे कि इस वक्त दुनिया एक अजीब मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है। मेरे और आपके लोग एक वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं, अब रोटी की भी जंग दूर हो गई है, अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जिंदगी की बका इसमें है कि अब हम ये सोचें कि हमें एक दूसरे की जान बचाने के लिए क्या करना है, फासला करना है जनाब, फासला करना है एक दूसरे। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ बहुत अच्छे हालात हैं, लेकिन अभी पर्थ में लॉकडाउन हो गया है, और अब यहाँ पे भी होने वाला है। और हमारी ये अच्छी बात है यहाँ रहने की वजह से कि जैसे जैसे गवर्नमेंट हमें इंस्ट्रक्शन देती है हम उसके ऊपर अमल करते हैं। हम गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े नहीं हो जाते। यहाँ नहीं याद आ रहा हमें अपना दीन, यहाँ हम असल दीन पर अमल दरामद है। माजरत के साथ मेरा मकसद दिल आज़ारी नहीं है। दूसरी बात भी मेरी यही थी, क्योंकि कुछ मैसेजेस ऐसे आए जो हम लोग बैठे हुए थे अपने सर्कल में, और मैं परेशान हो गई। पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप है, बाशऊर लोगों का ग्रुप है, उसमें ऐसी वीडियोस डाली जा रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कोरोना, फला डॉक्टर ने एक हकीकत आश्कार कर दी, IMF, वर्ल्ड बैंक का रचाया हुआ चक्कर। भैया खुदारा किसी का भी रचाया हुआ चक्कर था, ये मैन मेड है या ये अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है। अब इस वाली बहस से निकलकर एक दूसरे की जान बचानी है तो फासला करना है, फासला रखना है। अपनों को अगर आप जिंदा देखना चाहते हैं तो
हिंदुस्तान में जो हालात हैं वो इस कदर बदतर हो गए हैं कि सड़कों के ऊपर लोग यानी सेहतमंद घर से निकल रहे हैं, ये अब फिजा में फैल रहा है, उस तरह ट्रांसफर हो रहा है। मैं मेडिकल लैंग्वेज में बात नहीं कर सकती, मैं एक जज्बाती लैंग्वेज में बात कर रही हूँ और आपको सुनना पड़ेगा। अब जिस तरह सड़कों पर वहां पर बात हो रही है कि 4 से 8 घंटे में बंदा, सेहतमंद बंदा गिर रहा है, गिर के मर रहा है। कितनी वीडियोस आई, कितनी वीडियोस फेक होंगी। बस करिए, हम सोशल मीडिया पे बिल्कुल काम करते हैं और जहां गलत वीडियोस आएंगी मैं कहूंगी उसको रोक दें। जैसे वो वीडियोस रोकें जिसमें अहम राज से आपको आशना किया जा रहा है, पर्दा उठाया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक का रचाया हुआ है। जिनके घरों में मौत हुई है ना, हमारे खानदानों में कोरोना से मौत हुई है। मेरी 3 बहनों को शदीद कोरोना हुआ, एक अमेरिका में, 2 पाकिस्तान में। एक बहन के लंग्स ने टोटली, यानी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, लंग्स इतनी बदतर हालत में, हम लोग यही समझते हैं कि उसके साथ मेरिकल हुआ। जब आपके घर में होता है ना, तब आपको पता चलता है। आप दूसरों को कहकर नॉन सीरियस कर आपको पता है क्या होता है, इस तरह की बेतुकी वीडियोस को शेयर करके दूसरा बदएहतियाती करने पर आमादा हो जाता है। तो आप क्या बदएहतियाती करवाना चाहते हैं? पाकिस्तान में जिस तरह बाजारों में रश है, मैं कुछ वीडियोस के क्लिप दिखा रही हूँ आपको, जितना रश है, यानी खाना तो जैसे घर में पकना ही बंद हो गया है और इफ्तार के बाद निकलकर बाहर ही खाना है। हम भी यहाँ चले जाते हैं कभी कभी, लेकिन SOPs का ख्याल रखकर। आप कर रहे हैं SOPs के ख्याल? नहीं कर रहे हैं। वरना ताजिर ब्रादरान, अरे आप किसके लिए इतना जर माल जमा करेंगे, किसके लिए? अब तो मैंने कहा ना, जिंदगी की बका की जंग है। इतना बाजारों में शॉपिंग का जो हाल है, वहां ताजिर शोर मचा रहे हैं। हाथ जोड़कर उलमाए कराम, आप लोग के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस वक्त आप वो तरावियाँ जो मस्जिदों में होनी थी, वो मजलिसे मिलाद जो इमाम बारगाहों में होने थे, ये इस्लाम की कोई शक्ल नहीं है। इस्लाम कहता है जो हुकूमत वक्त होती है, जो कि आपकी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश, उनका साथ देना है। मुझे नहीं पता किसी को इमरान खान से हमदर्दी है या नहीं है। मैं कोई इमरान खान की चमचागिरी या चमची नहीं हूँ कि मैं चमचागिरी करूँगी। मैं अपने मुल्क की हुकूमत का इसलिए साथ दूंगी इस वक्त कि उसका मकसद है कि वो पाकिस्तान की आवाम की ज़िंदगी को बचाए, सूरत हाल को सही करे। अब किस सूबे में क्या हो रहा है, क्या नहीं, किसकी गलती, अभी इसको छोड़ना है। अभी हमें जो SOPs का हुक्म दिया जा रहा है उस पर अमल करना है। क्योंकि देखिए जो इंडिया में हालात ख़राब हो रहे हैं, तो ये इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, हम आपस में पड़ोसी हैं। तो अब अगर वहाँ से ट्रैवल कर आपके मुल्क के अंदर दाखिल हो गया तो क्या होगा? क्योंकि एक कैलकुलेशन के मुताबिक पाकिस्तान हिंदुस्तान से 2 महीने पीछे चल रहा है इस वायरस के ऊपर। तो इसका मतलब है 2 महीने बाद सूरत हाल बड़ी ख़राब होने वाली है, बहुत शदीद। तो अब आपने अपने आप को तैयार करना है। ये इबादत का महीना है, इसमें इबादत भी करनी है, इसमें गौर व फिक्र भी करना है कि यार अब अपने आप को बचाएंगे कैसे, हम कैसे एहतियात करेंगे। हम एहतियात का सबसे सिंपल फॉर्मूला SOPs, मास्क पहनना है, ग्लव्स पहनना है, सैनिटाइज करना है और कम से कम पब्लिक वाली जगहों पे जाना है। इस दफ़ा ईद को कुछ नए अंदाज से बना लें खुदारा। ज़रूर नहीं है शॉपिंग और बाज़ारों में जाके इफ्तार करें। जब आप लेकर आएंगे ना घर, तो आप जिम्मेदार होंगे अपनी पूरी फैमिली की उस बीमारी और उस तकलीफ की जो कि इस कोरोना वायरस के दौरान उनको गुजरना पड़ेगा। कितने ही घर में, एक घर में हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि एक फैमिली की 5 मौतें हुई हैं। एक बेटा, फिर दूसरा बेटा, फिर माँ, फिर बाप और आखिर में वो बहन जो कि बहुत किफालत करती थी सबकी, वो भी गई और उसके बच्चे अब परेशान हाल है। सो अब ये सोचना होगा। बहुत सारी स्टोरीज मैं चाहूंगी कि व्यूअर्स आप लोग भी अपनी अपनी स्टोरीज शेयर करें, हम लोगों को बताएं। शायद किसी एक की बात से हमारे अंदर हमारा ज़मीर जागे और हम थोड़ा रुकें। तीसरी बात मुझे ये करनी थी कि देखिए अब जितने हम आस पड़ोस के ममालिक के लोग हैं, और जहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, मल्टी कल्चर सोसाइटी, हम एक दूसरे से मिलते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि डिफरेंट कंट्रीज़ के जो लोग हैं या कम्युनिटीज़ हैं या उनके जो फंक्शंस हैं उसमें जाऊँ और हमें एहसास दिलाऊँ कि हम लोग पड़ोसी हैं। हम लोगों को एक दूसरे के साथ मोहब्बत का रवैया रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे भी हमसे यही सीख रहे हैं। पता है बाज़ दफ़ा नफ़रतों का इजहार होता है, बाज़ दफ़ा बहुत मोहब्बतों का इजहार होता है। लेकिन अभी हमें ये सोचना होगा और मोदी सरकार से ये पूछना होगा कि वो जो जंग के बाज़ार आपने गर्म किए हुए हैं,
وہ جو کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، وہ جو آپ نے کشمیریوں کو ایک بری طرح جکڑا ہوا تھا ان کے ذہن و دماغ کو، اب عقل کے ناخن لیں، اب یہ جو دشمنی کی فضا ہے اسے ختم کریں۔ پاکستان بھی آپ کی مدد کر سکتا ہے، آپ پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں، آپ چائنا سے مدد لے سکتے ہیں، چائنا آپ کی مدد کرے گا، آپ بنگلہ دیش کی مدد کریں گے، یعنی ہم سب کو انکل سیم سے مدد نہیں مانگنی ہے۔ اب انڈیا کو سمجھنا ہوگا، انڈیا کی عوام کو سمجھنا ہوگا، مودی سرکار کو سمجھنا ہوگا۔ نہیں سمجھ رہے تو آپ باشعور ہیں نا، جتنے ہندوستانی دنیا میں کہیں پہ بھی بستے ہیں۔ انکل سیم کا ڈرامہ ختم، انہوں نے آپ کی بہت ساری پروڈکٹس کو روک دیا، لینے سے بھی اور دینے سے بھی۔ سو اب آپ سوچیں کہ کرونا کو آپ اپنے پڑوسیوں سے مل کر ان کی مدد کے ساتھ کنٹرول کر سکتے ہیں، ورنہ یہ جنگ ہار جائیں گے آپ۔ یہ ایٹمی طاقت بننا جو ایک بڑا خواب تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب اس ایٹمی طاقت کی پاور کو رکھیں ایک طرف اور انسانیت کے پاور کو باہر لائیں، اور سوچیں کہ مل کر کیسے ہم نے جہاد کرنا ہے۔ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جو باہر ممالک میں ہیں، جتنے میرے لوگ جو کہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا میں جو ویورز ہیں، ہمارے جرمنی میں جو ہیں، ہم سب اپنے اپنے ملکوں میں مہم چلاتے ہیں۔ ہم دوسری کمیونٹی کے لوگوں سے ملتے ہیں جو اپنے پڑوسی لوگ ہیں اور ان کو یقین دلاتے ہیں، ان سے کہتے ہیں ہم سب مل کر مہم چلاتے ہیں، اپنی اپنی حکومتوں کو زور دیتے ہیں کہ آئیں مل کر اتحاد کے ساتھ لڑ لیں گے بعد میں، یار لڑ لیں گے بعد میں۔ ابھی ہم کرونا سے بچائیں ایک دوسرے کو۔ کون سی ادویات تھیں یا وہ کون سے طریقے تھے جس سے ہم نے بچا، کیونکہ کوئی دوائی نہیں ہے کرونا کو روکنے کی۔ کرونا ایسا حملہ کرتا ہے لنگس پہ کہ اب تو اتنی مہلت نہیں دے رہا کہ وہ بندے کو وینٹیلیٹر تک لگے۔ کہاں سے لائیں گے اتنی وینٹیلیٹر، کہاں سے لائیں گے اتنی آکسیجن، یہ آپ کو اب سوچنا ہوگا۔ تو اب کیوں نہ ہم لوگ مل کر گلوبلی ہم لوگ اس کے اوپر کام کریں۔ ایک اور بات جو میں کہنا چاہتی ہوں یہ کہ دیکھیے، میں نے کہا نا مجھے نا شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ آج میرے بیٹے نے مجھے گاڑی میں کہا اماں ریڈ لباس کیوں پہنا ہے، کیونکہ ہم وہ ویڈیوز دیکھ رہے تھے۔ سو میں نے کہا کیونکہ میلاد ہے، امام حسن علیہ السلام کی ولادت تھی، میلاد میں جا رہی ہوں تو سرخ پہنوں گے نا اماں، مجھے یہ میں پروگرام دیکھ رہا ہوں، مجھے اریٹیشن ہو رہی ہے آپ کے ریڈ لباس سے۔ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں تھا میں چینج کرتی، مجھے چڑ ہونے لگی، مجھے کاٹ رہا ہے یہ جوڑا، کیونکہ میں جس طرح اپنی دوست کو روتا ہوا دیکھ رہی تھی وہ اپنی دوست کے لیے رو رہی تھی۔ سو اتنی زیادہ نیوز آ رہی ہیں اتنی موتوں کی، اور اب مذاق کی بات بنا دیا ہے کہ ویڈیو شیئر ہو رہی ہیں، آشکار کر دیا یہ ہو۔ یار جھوٹ نہیں ہے، یہ کرونا ہے، اب اس سے نمٹنا ہے۔ کیسے نمٹنا ہے؟ پھر میں یہ کہنے پر پھر مجبور ہو گئی ہوں کہ دیکھیے ہمیں نا تھوڑی سی اب اپنے اخراجات کو کم کرنا ہوگا۔ اب ہمیں بچت کرتے ہوئے آنے والے وقت میں کیا ہو جائے یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ اب میں پہچان کے پلیٹ فارم سے بھی کوشش کروں گی اس طرح کے پروگرام لائیں کہ ان میں کیسے بچت کریں، کیسے، کیونکہ وہ جو پیسے ہیں نا آپ کے پاس وہ امانت ہے کسی کی۔ کس کی امانت ہے؟ اس کی پروردگار کی، اس مخلوق کی کہ جو نہ روٹی کھا سکتی ہے پیٹ بھر کر، نہ دوائیوں افورڈ کر سکتی ہے، اس کو سانس لینا مشکل ہو رہا ہے۔ تو کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں، اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہاں سے وینٹیلیٹرز، ادویات یا کچھ ایسی چیزیں ہم ان پیسوں سے اپنے ملک میں یا اپنے رشتہ داروں کو یا اپنے محلے داروں کو بھجوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی کوئی ایڈوائز ہے تو ہمیں پلیز بھیجیں۔ میں مجبور ہو کر میں نے کہا کہ نہیں، آج پروگرام میں صرف یہی بات ہوگی، اور آپ کو کچھ دردناک منظر بھی دکھائے جا رہے ہیں۔ کہاں ہیں یہ اسی دنیا میں ہے، یہ آپ کے ملک کے ہیں، یہ آپ کے لوگ ہیں جو تڑپ رہے ہیں، جو سڑکوں پہ تڑپ رہے ہیں، جو کہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میرے کسی اپنے کو بچا لو۔ یہ کون ہے؟ یہ لوگ آپ کے ہیں۔ اس کے لیے دیکھنا ہوگا اور اس کو سوچنا ہوگا، اور اب یہ لڑائی جھگڑے اور یہ سب، یہ تو اور میں اور یہ، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم بڑی بڑی پارٹیز ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، لیکن کیا وہ کرنا ضروری ہے؟ آج میرے پاس میسج آیا ہے میری ایک دوست کا، انہوں نے پہلے سے عید کی پارٹی ارینج کی ہوئی تھی، اور ان کا میسج آیا ہے کہ نہیں، ان کو انڈیا سے تعلق ہے، ان کا بہت برے حالات ہیں، ہمیں روز اپنے کسی ایک کے مرنے کی خبر مل رہی ہے، ایک کی کیا 10 کے مرنے کی خبر مل رہی ہے، ہم یہ عید کا فنکشن کینسل کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو فوراً لکھا، میں کہا آپ بالکل صحیح کر رہی ہیں، اب بالکل صحیح کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہم یہ جو ارینج کر رہے ہیں سارے پروگرامز، اس وقت تک ہمارے خدا نہ کرے کسی کے گھر سے کون مر جائے اور پھر وہ کیا ہوگا۔ سو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم کچھ اس طرح کے پروگرامز ارینج کرتے ہیں جو سادگی کے ساتھ ہوں، اور کیونکہ ہمیں مل بیٹھنا بھی ہے
اور ہم نے کچھ اچھی باتیں کرنی تو کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، اس مقصد کے ساتھ ہم بیٹھیں. ورنہ SOPs کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. کتنے افراد ہونے چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، کیا انسٹرکشن آئی ہے اسے فالو کریں اپنے اپنے ملک کے حساب سے. آپ حکومتوں کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت، آپ پالیسیز کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں ہندوستان اور پاکستان میں. لوگ کیا کر رہے ہیں؟ آپ وہ کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہے، اچھا ہے. تو اگر آپ اپنی حکومتوں کو سپورٹ نہیں کریں گے تو کوئی باہر سے نہیں آئے گا. باہر والے ممالک والے آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کا مذاق بن رہا ہے. کیونکہ یہاں رہتے ہوئے ہم دین کی پوری پریکٹس کر رہے ہیں، لیکن اس حساب سے جو انسٹرکشن گورنمنٹ دے رہی ہے، اور یہی ہمارا دین کہتا ہے کہ جہاں جو حکومت ہے وہاں پہ جو حفظ تقدم کے طور پر جو احتیاطیں انہوں نے بتائی ہیں اس پر عمل کرنا ہے. بس یہی میرا پیغام تھا. میں بہت زیادہ جذباتی ہوں اس وقت، لیکن جذبات میرے شعور کے ساتھ ہیں. کہ آج بھی جب یہ بحث ہوتی ہے کسی ایسے گروپ میں جس میں بڑے باشعور لوگ ہیں کہ کرونا نہیں ہے اور یہ ڈرامہ ہے، کرونا سے لوگ مر رہے ہیں اور بہت تیزی سے وہ لنگز کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے. ہم اس کے اوپر مزید اور پروگرام کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیں. اس ویڈیو کو اس لیے شیئر کریں کہ ہم نے اس میں 2-3 پیغامات دیے ہیں. ہمیں دوسرے ممالک کی کمیونٹیز کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے اپنے ملک میں ہم کیسے اویئرنیس پروگرامز کر سکتے ہیں، پہنچا سکتے ہیں، کیسے امداد پہنچا سکتے ہیں، کیسے مدد پہنچا سکتے ہیں. یہاں ہم جو فضول خرچی کر رہے ہیں ان پیسوں کو روک کر کیسے مدد کر سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو کیسے بتانا ہے کہ آگے ان کو کیسے مدد کرنا ہے. اس وقت ہم واقعی بہت عجیب دوراہے پر کھڑے ہوئے ہیں اور نہیں پتا کل ہم میں سے کون ہو اور کون نہ ہو. تو کچھ کر جاتے ہیں انسانیت کے لیے. کم سے کم ایک دیا کرو روشن اپنی ہستی کی شام سے پہلے. اپنا بہت خیال رکھیں. پہچان TV کو سبسکرائب کریں. ہمیں فیس بک پر بھی آپ فالو کریں اور انسٹاگرام اور ٹویٹر پہ بھی. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.